ሰላም ፕሮፌሰር ሀጋይ ሰላም ለእናንተ ይሁን አዲስ መጽሐፍ በየቀኑ አዲስ ነገር እንማራለን በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ ያለው የተወሰኑ ገጾችን ተመልክቻለሁ ለመሆኑ ለምንድነው ስለ ኃይለ ሥላሴ ጻፈው רציתי לכתוב על יחסי ישראל אתיופיה כי כתבתי כבר על ישראל מצרים סליחה אתיופיה מצרים אתיופיה סודאן אתיופיה סומליה וערב הסעודית והתעסקתי הרבה ביחסי המוסלמים ምክንያቱም የእስራኤልና የኢትዮጵያን ግንኙነት መጽሐፍ ስለፈለኩ ነው ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ሱዳን ግብጽ ሳውዲ አረቢያ ጽፌያለሁ በአጠቃላይ አረብ ሀገሮችና ኢትዮጵያን ዳስሻለሁ አሁን ግን እስራኤልና ኢትዮጵያ ስላላቸው ግንኙነት የመጻፊያ ጊዜ ነው በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ስለነበረው አገዛዝና ስለ ኢትዮጵያውያን አዲስ ገቢዎች ብዙ ተጽፏል ነገር ግን በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኢትዮጵያና እስራኤል የነበራቸው ግንኙነት ልዩና እንደ ሼክስፒር ልብ ወለድ ያለ ነው በሁለቱ ሀገሮች የቃል ኪዳን ስምምነት እንዳለ አይነት ግንኙነት የነበረና እስራኤል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራዎችን የሰራችበት ጊዜ ነበር ኃይለ ሥላሴ ለእስራኤል ጥሩ አልነበሩ הוא היה טוב לישראל מהבחינה הזאת שהוא היה מוכן להגיע ליחסים של ברית עם ישראל. מבחינת ישראל של הימים ההם אתיופיה הייתה מאוד מאוד חשובה. ለእስራኤል የቃል ኪዳን ሀገር እስክትሆን ድረስ ያሰቡና ጥሩ ግንኙነት የነበራቸው ንጉስ ነበሩ በዛን ወቅት ኢትዮጵያ ለእስራኤል በጣም አስፈላጊ ነበረች በወቅቱ የአረብ ሀገሮች በመተባበር እስራኤልን ሲዋጉና ሲቃወሙ በአካባቢው አረብ ያልሆኑ ሀገሮች እንደ ቱርክ ኢራን ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ሀገር ማድረግ አስፈላጊ ነበር ምንም እንኳን ከቱርክና ኢራን ጋር የነበረው ግንኙነት ጥሩ ቢሆንም ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ቃል ኪዳን የጠበቀ ነበር ምክንያቱም በወቅቱ የእስራኤል ታላቋ ጠላት ግብጽ ነበረች ግብጽ ለኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገርና አባይ ከኢትዮጵያ በመፍሰሱና ቀይ ባህርንም ወደብ ስለነበራት በ56 እና 67 ጦርነት ሲከፈት ዋና መናኸሪያ መንገድ ነበር በወቅቱ በነበረው የየመን ጦርነት ኃይለ ሥላሴ ከእስራኤል ጋር በኢኮኖሚም ሆነ በሌላ ነገር የቃል ኪዳን ስምምነት እስከ ማድረግ ቀርበው ነበር እስራኤልም ከሌሎች ሀገሮች በበለጠ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ወጭ አውጥታለች በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ ላይ ሲሉ ምን ማለት ሆኖ מבחינת תשומות של ישראל שליחת אנשי እስራኤል በነበራት ቀረቤታ የጦር ባለሙያዎችን በመላክ የመከላከያ ኃይልና ደህንነትን እንዲሁም በሌላ ነገሮች ላይ ትምህርት ኢኮኖሚም ወዘተ የመሳሰሉትን የነበራትን ልዩ ባለሙያዎች በሙሉ አበርክታለች ለምሳሌ ያህል መምህሬ ፕሮፌሰር ጽቢ አባዝ በወቅቱ ዶክተር እያሉ የአይምሮ ሳይንስ ክፍል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፍተዋል በማለት በወቅቱ እስራኤል በጦር ኃይል አማካኝነት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መስኮችም ገብታ ሰርታለች በכל תחום סולל בונה בנה שם הכבישים በተለያዩ ሙያ መስኮች ለምሳሌ ሶሌል ቦኔ መንገድ ሰርቷል ጽቢ የአይምሮ ሳይንስ ክፍል መስርተዋል በህክምና መስክ እስራኤል ከመመስረቷ በፊት በ1941 ከአውሮፓ ጦርነት ከፈረጠጡ ሰዎች ጋር 22 እስራኤላውያን በመላክ ነው የመሰረቱት בזמן המלחמה מאתיופיה ישראל שלחה לשם 22 רופאים שהכינו את התשתית של הרפואה של אתיופיה בכל תחום שאתה לא תרצה, ארכיטקטורה, הארכיטקט זלמן עינב בנה את משרד החוץ ואת הפילואה ואת מבנה האוניברסיטה וכמעט כל מבנה. כל תחום שאתה לא תחפש בתחום האזרחי, מיטב המומחים ዛልማን ኤናብ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና ዩኒቨርሲቲውን እቅድ በማውጣት ገንብተዋል በግብርናው ደግሞ የአሳ እርባታ በሙሉ አስገብተዋል በ1970 ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ እንደደረሱ ወደ 100 የሚሆኑ እስራኤላውያን ቤተሰቦች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩበት የራሳቸው ትምህርት ቤት ነበር ስለዚህ እስራኤል ኢትዮጵያ እንዳደረገችው በየትም ቦታ አላደረገችም כמו שישראל עשתה שם ישראל מעולם לא עשתה בשום מקום אחר እንደ ጥናቱ መሰረት እንደዚህ ብሎ ነው የሚያስቡት እስራኤል ኢትዮጵያ ላይ እንዳወጣችው ኃይል በየትም ቦታ አላወጣችም እስራኤል ከደቡብ አፍሪካ ጋር ጥሩ ግንኙነት ቢኖራትም ብዙ ኃይሏን ወደ እነሱ እንዳልዋለችው ነው ማለት ነው לא בצורה כזאת הדרום אפריקאים היה להם את המומחים שלהם והיו יחסים וכו' אבל שישלחו לשם משלחת צבאית של 30 קצינים ከደቡብ አፍሪካ ጋር የነበረው ግንኙነት ለየት ያለና የራሳቸው የሆኑ ባለሙያዎች የነበሯቸው ነበሩ ነገር ግን ኢትዮጵያ የጦር ኃይሏን እንኳን በሚገባ ለማደራጀትና ለመገንባት 30 መኮንኖች ከዚህ ሄደዋል እስራኤል ይህን ሁሉ ያደረገችው በአሜሪካ እርዳታ ጭምር ነው ወይስ በራሷ ብቻ ישראל לבד ארצות הברית השקיעה באתיופיה באותה תקופה אבל מבחינת היקף הרבה יותר מאשר ישראל
אבל האתיופים לא היה להם אמון באמריקאים. האמריקאים גם לא כל כך רצו לעזור לאתיופים יותר מדי באותה תקופה, הם עוד חשבו באותה תקופה שהם... እስራኤል ብቻዋን ነበር ያደረገችው። ምንም እንኳን አሜሪካ ከእስራኤል በበለጠ በሰፊው ብትረዳም በኢትዮጵያውያኖች በኩል ብዙም አመኔታ አላሳደረም። አሜሪካውያኖችም ቢሆኑም ብዙ መርዳት አልፈለጉም ነበር። በወቅቱ የምሁሩና የጦር ኃይሉ መፈንቅለ መንግስት የሚያደርግበት ጊዜ ነበር። የሚገርመው በዛ ወቅት ነበር ኢትዮጵያ እስራኤል ወደ ሀገሯ በመግባት የጦር ዋና እዝ ትምርት ቤት እንዲሰሩና ለመኮንኖች ክፍለ ጦር አማካሪ እንዲሆኑ የጠየቁት። ዩኒቨርሲቲውን ለመገንባት ሆነ የመረጃ ኃይሏን ለመገንባትና የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠት እስራኤል ያልገባችበት ቦታ አልነበረም። በነበረው ግንኙነትም የንጉስ ሰለሞን ትውልድነን በማለትና በክርስትና እምነታቸው ጭምር ነበር። በወቅቱ የተሰሩ አንዳንድ ስራዎች እስከ አሁን ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ከዛስ ምን ነገር መጣ? ምን ሆነ? מה שקרה זה שהיילה ስላሴ እንዲሰራ የፈለጉት ሁሉም ነገር በድብቅ ነበር። እንደ ድብቅ ወዳጅ ማለት ነው? በጎዳናህ ጎን ለጎን እንዳለ ድብቅ ወዳጅ። አዎ። ታዲያ አልተጋለጠም? ידעו, העולם הערבי רתח מכעס, אבל היילה סלאסי רצה לשחק משחק כפול. למשל, עם כל הנוכחות הזאת שהזכרתי, אתיופיה הצביעה נגד קבלת ישראל לאו"ם ב-1949, לא הייתה מוכנה להכיר בישראל. የአረብ ሀገሮች በቁጣ ደማቸው ፈላ። ኃይለ ስላሴን በሁለት ቢላ ለመብላት ፈልገው በ1949 በተባበሩት መንግስታት እስራኤል የራሷን ሀገር እንድታቋቁም በነበረው ድጋፍ ተቃወሙ። ምንም እንኳን በሞሶሎኒ ጦርነት ወቅት የተጠለሉባት ኢየሩሳሌምን ቢያስታውሱም በሌላ ሀገሮች በሙሉ ሲዘዋወሩ ወደ እስራኤል ግን እግራቸው አልረገጠችም ነበር። ኤምባሲዋንም አልከፈተችም። የእስራኤል የጦር መኮንኖች መለያቸውን ለብሰው እንዳይሄዱም ሆነ። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በ1963 ሲከፈት የሁሉንም ሀገር አምባሳደር ሲጠሩ እስራኤልን ግን አልተጠራችም ነበር። ኃይለ ስላሴና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሁለቱም ሆኑ እንባላለን በማለት አረቦችን በጣም ይፈሩ ነበር። ፍርሃታቸው ምንድነው? זה הפחד שנבע מכך שהערבים והמוסלמים רוצים להרוס את אתיופיה הנוצרית. אלה זה היבטים קונקרטיים, בעיית אריתריאה. שהעולם הערבי עזר למורדים האריתראים, שאז הם עוד לא היו הנוצרים של איסאי אסף הוורקי. זה היה עדיין ה-ELF, הפן ערבי. גם מוסלמי. גם מוסלמי. עזרה לסומליה ולתביעות שלה לכל מדבר האוגדן, מ-1960, יולי 60. ፍርሃታቸው ክርስቲያን የሆነችውን ኢትዮጵያ የአረብ ሀገሮች ያበላሿታል በማለት ነው። በወቅቱ ተቀናቃኝ የነበሩት የኤርትራ ሽምጥ ተዋጊዎች እንደ አሁኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ክርስቲያን ሳይሆኑ ሙስሊሞች ናቸው። ለእነሱ እርዳታ በመስጠትና በምስራቅ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በማደራጀት እስከ ኦጋዴን በረሃ በመድረስ እንዲዋጉና በ1960 የራሳቸውን ሀገር ሶማሌን እንዲመሰርቱ በመርዳታቸው ግማሹ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም በመሆኑ ሆ ብለው በመነሳት መፈንቅለ መንግስት እንዲያደርጉ ያበረታታሉ ብለው በማሰብና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ በመመስረቱ ምናልባት አረቦች ተቋቁመው ወደ ሌላ ቦታ ያዘዋውሩታል የሚሉት ኢትዮጵያን ያስጨንቃት ነበር። እስራኤሎችም ይህን ጭንቀት አስወግዱ በቃችሁ በማለት ተናግረዋል። የተወሰኑ ኢትዮጵያውያኖችም ኢትዮጵያ ከእስራኤል ጋር ያላት ቃል ኪዳን መተሳሰብ በገሃድ ይውጣ የሚሉ ነበሩ። አጥደካ አዎ ከእስራኤል ጋር የቃል ኪዳን ሀገር በመመስረት በግልጽ ከአረብ እስላሞች ችግር እንከላከላለን ያሉ ነበሩ። ነገር ግን ሁሉም ተቀይሮ በ1967 ጭራሽ ኃይለ ስላሴ እስራኤላውያኖችንም ከሀገራቸው አባረሩ። ובסופו של דבר ኃይለ ስላሴ גירש את הישראלים ב-23 לאוקטובר. አባረሩ? גירש. ב-23 לאוקטובר 73 יום אחרי שנגמר. አባረሩ። በ26/10/73 የኪፑር ቀን ጦርነት ባለቀ በማግስቱ የአፍሪካ ኢኮኖሚ በመውደቁ እስራኤል ጋር ወዳጅነት ሲፈልጉ ንጉሱ የእስራኤል ኤምባሲ ባንዲራውን በማውረድ ከሀገር እንዲለቁ አዘዙ። ምን አይነት ምክንያት ሰጡ? עכשיו אני רוצה להפוך לקרוא את השאלה שלך את התמונה ולומר שזה לא היה רק סיפור ישראלי-אתיופי. אם זה היה סיפור רק ישראלי-אתיופי, אז באמת היילה סלאסי הבוגד. אפילו קראו לו ችግሩ የእስራኤልና የኢትዮጵያ ብቻ አልነበረም። ይህማ ቢሆን ኑሮ በወቅቱ ዘአመነ ገደ ይሁዳ የተባለው ንጉስ እስራኤልን ካደ በማለት ነበር ህዝቡ ያጉረመረመው።
ነገር ግን ግብጽን ይመራ ከነበረው ናስር ጋር ብዙ መተማመን አልነበረም። ናስር ተገልብጠው ሳዳት ስልጣን ሲረከቡና የሰላም ግፊት ሲጀምሩ ጎልዳ መኢር ለሳዳት ሐሳብ ምንም ለውጥ አላሳዩም በሚል ሁኔታ ተቆጥተው ነው ኃይለ ሥላሴ ሳዳት በተናገሩት እምነት ነበራቸው። שלא מוכנה להתחיל לשחק עם סאדאת את המשחק יותר גמיש. ይሄን አውቀው ነበር? ודאי שהוא ידע. היילה סלאסי וסאדאת היו להם יחסים מאוד קרובים. ומבחינה היסטורית חייבים לומר. היילה סלאסי רצה מאוד שישראל ומצרים יגיעו לאיזשהו הסדר, אלה שתי המדינות החשובות ביותר מבחינתו, וכפי שהוא הבין את זה, ישראל בעקשנות ובגאוות יתר ובשחצנות לא משחקת את המשחק הנכון. הוא יום אחד אמר לשגריר חנן נינור, תגיד לגולדה מאיר שיש פתגם אמהרי. אני לא יודע את האמהרית, תגיד לי אתה אחר כך. האדם ברא את המדרגות כי אלוהים לא נתן לו כנפיים. זאת אומרת, מה אתם רצים על פרינציפים, על משא ומתן ישיר וכו'? በትክክል አውቀዋለሁ። ሳዳትና ኃይለ ሥላሴ በታሪክም ቢሆን ይግባቡ ነበር። ኃይለ ሥላሴ ግብጽና እስራኤል በሰላም እንዲደራደሩ ይፈልጉ ነበር። እሳቸውም እንዳሉት እስራኤል በኩራትና በትዕቢት የምታደርገው ነገር ጥሩ አይደለም፣ የትም አያደርስም። በተጨማሪ ለእስራኤል አምባሳደር ለጎልዳ የምትላቸው የኢትዮጵያውያን አባባል አለ። ይኸውም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ክንፍ ስላልሰጠው ደረጃን ሰራ ይባላል። ስለዚህ ሳዳት የመሰረተው ደረጃ አለ። በዛ ቀስ በቀስ መውጣት ስትችሉ ቀጥተኛ ድርድር ይሁን ትላላችሁ ብለው ተናግረዋል። አሁን ሳስበው ትክክል ናቸው። አሜሪካኖች ኢትዮጵያን በጦር መሳሪያ በደንብ ማስታጠቅ አልፈለጉም። አካባቢውንም በቸልታ በመመልከት በወቅቱ ራሻዎች ሱዳንንና ሶማሊያን በደንብ አስታጠቁ። ከአሜሪካ የጠበቁት መሳሪያ ሲቀርና እስራኤል ዋሽንግተን የፈለገችውን ትጥቅ መውሰድ ትችላለች ብለው በማሰባቸው ቁጣቸውም የበለጠ ሆነ። ይህ ቁጣቸው ትክክልና ጎልዳ መኢርም በ1973 የዮም ኪፑር ጦርነት ብዙ ክፍያ እንድትከፍል ሆናለች። ביום כיפור 73 እንደዚህ ከሆነ ልንረዳቸው እንችላለን? תראה, התפקיד שלי בתור היסטוריון זה לשחזר מה היה. אני צריך להבין מבחינת כדי לראות מה הייתה ההתפתחות. የሥራ ድርሻዬ በወቅቱ የነበረውን መዘገብ ሲሆን መፍረድ ግን አልችልም። ነገር ግን ፍርዱ ብዙም ጊዜ ሳይቆይ ኢትዮጵያ ከእስራኤል ጋር ግንኙነቷን ካቋረጠች ከትንሽ ጊዜ በኋላ የንጉሱ መንግስት ተበታተነ። 26 באוקטובר התחיל את הספירה לאחור המהירה ביותר לקריסת המשטר של היילה סלאסי עצמו. ככה אתה מאמין? כן. መንግስቱና ባለሙያቸው እስራኤልን በመካዳቸው የህይወትን መስዋዕትነት ሳይቀር ከፍለዋል። ለዚህ አይነት ድምዳሜ እንዴት ደረሱ? ኃይለ ሥላሴ ከህዝቡ ጋርም ቢሆን ችግር ነበረባቸው። መፈንቅለ መንግስቱ ወደ ኢትዮጵያ መድረሱ አይችልም ነበር። ከዛ በፊት መንግስቱን ወይ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሞክሮ ነበር። זה 1960, יש בספר פרק מרתק על המעורבות של הישראלים במהפכה ההיא. הישראלים הצילו מהרבה בחינות את היילה סלאסי באותה תקופה. תכף אנחנו נחזור לזה, כן. አዎ በ1960ዎቹ ስለነበረው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራና የእስራኤል ጣልቃ ገብነት የሚዘረዝር ድንቅ ምዕራፍ በመጽሐፉ አለ። በወቅቱም እስራኤሎች ኃይለ ሥላሴን ከብዙ ነገር ቢያወጧቸውም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ችግር ነበር። የነዳጅ ማዕቀብ፣ የስዊዝ ካናል መዘጋት፣ በተጨማሪም በጦር መኮንኖችና በወታደሩ የረሃብ ችግር ነበር። ለጊዜው ሁኔታውን መፍትሄ የሚሰጡና የሚገልጽ አማካሪ አልነበሩም። እርስዎ እንደሚሉት እስራኤላውያኖች ቢኖሩ ይህ ሁሉ አይከሰትም ነው? ሌላ ሊሆን እንደሚችል አልጠራጠርም። ኃይለ ሥላሴ በሰሩ ስህተት የነበረው ሁኔታ የሚሰለች ነበር። היילה סלאסי היה גמור. ኃይለ ሥላሴ ጊዜያቸውን ጨርሰው ነበር። ዋናው ጥያቄ ምሁሮች ወይስ መኮንኖች ይገለብጧቸዋል የሚለው ነበር። ምንም እንኳን ኃይለ ሥላሴ ለተማሩት ከፍተኛ ቦታ ባይሰጡም ብዙ ምሁሮች ስለነበሩ እነሱ ይዙታል የሚለው ግምት ከፍተኛ ነበር። ነገር ግን በእነሱ ቦታ የመጡት ብዙ ያልተማሩ የሆለታ መኮንኖች በመንግስቱ ኃይለ ማርያም አማካኝነት ነበር። במדים או שלא במדים. שחיכו, אתה יודע, הסיסמה הייתה נגוס כמותו בוהלה. מה יקרה אחרי שהמלך ילך? וכולם, גם אנשי אקדמיה, סיפרו שאתיופיה תהפוך למשהו אחר. היילה סלאסי יאמר לזכות. ወደ ኋላ እንመለስና እስራኤሎች ቀድሞ በነበረው መንግስት ግልበጣ እንዴት ሊያድኗቸው ቻሉ? የሚገርም ነው። በ1960ዎቹ ኢትዮጵያ በእስራኤል ላይ እውቅና አልሰጠችም ነበር። በተለያዩ መኮንኖችና በንጉሱ መንግስት ደህንነት ላይ የሚመሩ እስራኤላኖች ነበሩ። በ1960
የተቃውሞ እንቅስቃሴ ካደረጉት ከአራቱ 3 መሪዎች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። መንግስቱ የፕሬዝዳንቱ አመራር መሪ በመሆን የሰራና ከእስራኤል ጦር ጋር ግንኙነት ያለው ነበር። የአገልግሎት ክፍል ኃላፊ የነበረው ወርቅነህ ከሞሳድ ጋር የተቀራረበ ነበር። የፖሊስ አዛዥ ከእስራኤል ፖሊስ አዛዥ ይሁዳ ፈራጅ ጋር ግንኙነት ነበራቸው። እስራኤላውያኖች እዛው ነበሩ። ንጉሱን የገለበጡትም እስራኤላውያኖች እንደረዷቸው አድርገው ይናገራሉ። በጣም ጥሩ የሆነ ታሪክ አለ። በዚህ አጋጣሚ ባይቻልም በሌላ ጊዜ ስለዚህ እንተርካለን። ንጉሱን ለመገልበጥና እንቅስቃሴ እንዳለ ወዲያውኑ ለሞሳድ በመድረሱ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ጎልዳ ሜኢር ተነግሯቸው ጎልዳ ሜኢርም ቤንጎሪዮንን ከእንቅልፋቸው በመቀስቀስ ነበር የነገሯቸው። ቤንጎሪዮንም ህዝቡ ማንን ይደግፋል በማለት ጠየቁ። የሞሳድ አባሉም በንጉሱ እንደሆነ ተናገሩ። ንጉሱም በእስራኤል ካላቸው መተማመን የተነሳ ወደ ብራዚል ተጓዙ። በወቅቱ የመገናኛ ክፍላቸው የሞሳድ አባል የሆነና እስራኤላዊ ነበር። እስከዚህ ድረስ ነው የንጉሱ ደህንነትና ህልውና በእስራኤላውያን እጅ የነበረው። በረራ ባደረጉበት ሰዓት እስራኤላዊው የመገናኛ ኃላፊውም ለንጉሱ አድማ እየተደረገ እንደሆነ ከእስራኤል ተቀብሎ አስተላለፈ። ኢትዮጵያ የሚገኙት እስራኤላዊና የአየር ወለድ ክፍለ ጦር የሃይማኖት አባቶች አዲስ አበባ በንጉሱ ድጋፍ እንዲሰጡ አደረጉ። ለጊዜው አስመራ እንዲያርፉ ሆነ። በእስራኤላውያኖች ምክር ንጉሱ በሰላም ቦታቸውን ይዘው ተቃዋሚዎች በስቅላት ተቀጡ። ተቃዋሚዎቹ የእስራኤል ወዳጅ ቢሆኑም ምንም ማድረግ አልተቻለም። תגיד לקיסר שזה מתחולל, ובינתיים אנשי הצבא שלנו שם גם סידרו שהוא ינחת באסמרה, ואחר כך שגדודי הצנחנים והאחרים וגם ראשי הכנסייה על יד אדיס אבבה יתמכו בקיסר, והוא חזר דרך אסמרה. הכל היה בייעוץ ישראלי שהוא חזר והציל את המשטר, וראשי המרד האלה ניטלו. እንደዚህ ከሆነ እስራኤል ንጉሱን ነበር የደገፈችው? ለረጅም ጊዜ ነበር ንጉሱን የደገፉ። ከተቃዋሚዎች ጋርም ቅርበት ቢኖራቸው ማለት ነው? אלה היו ראשי הביטחון של היילה סלאסי. הישראלים לא ידעו שהם מוזממים נגדו. እነዚህ ሰዎች የንጉሱ የደህንነት ሰራተኞች ናቸው። መቃወማቸውም በእስራኤሎች አልታወቀም ነበር። בא לאלי זעירה, לימים ראש המודיעין הישראלי. የት ነበር እስራኤል የደህንነት ክፍል? ኢትዮጵያ? היה, כן, הנספח הצבאי הראשון בעצם. באמת? כן. הסיפור חצי שנה קודם או משהו כזה, הוא בא לאלי זעירה ואומר הקיסר አዎ የመጀመሪያው ተደራቢ የጦር ክፍል ነበር። ይሄ ሆነው ከ6 ወራት በፊት ነበር። የእስራኤል የመረጃ ክፍል ወደ አስመራ መጥቶ በመበታተን እንዲሰራ ንጉሱ የጠየቁበት ምክንያት አዲስ አበባን እንዳያጧት በመፍራታቸው ነበር። የእስራኤል የመረጃ ድርጅት አዲስ አበባን እንዴት መከላከል እንደሚችል በማፕ አውጥቶ የነበረውን እቅድ በመንግስቱ ነዋይ ተገኘ። ושתפסו את מנגיסטו ניוואי, המפה הזאת הייתה אצלו עם כתב היד של אלי זעירה. אז הקיסר חשד, והיו גם כאלה, היו שונאי ישראל בכל הצמרת שרצו, הקיסר חשד בכך שבעצם הישראלים אחורי המרד. በዚህ ወቅት ነበር ንጉሱና ባለመዋሎቻቸው ለዚህ ሁሉ ውዥንብርና ተቃውሞ የእስራኤል እጅ አለ ብለው በማመን ጥላቻቸውን ያስፋፉት። ይሁዳ ፈራጅ የፖሊስ መስሪያ ቤት አማካሪ ከ2 ሰዓት በፊት ከፖሊስ አዛዥ ጋር ተገናኝተው ነበር። מצד שני, ישראל באמת בפועל, כמו שתיארתי קודם, הצילה את הקיסר. עכשיו תראה, היה לאורך כל הדרך ישראל באה לשם בהזמנת እስራኤል ይገባው የነበረው የጥይት ፍጆት እንዲያቋርጥ የጠየቁት ቢሆንም ምን ሊሆን እንደሚችል ስላልነገራቸው እስራኤሎች በስተጀርባቸው አሉ በማለት ተጠራጠሩ። ይህ ሁሉ ሆኖ እስራኤሎች ምንም እንኳን የንጉሱን አገዛዝና ተከታዮቻቸው ባህሪና ስራ ባይወዱትም ለመንግስታቸው ታማኝ በመሆን ለረጅም ጊዜያት አገልግለዋል። ለምሳሌ ጽቢ ዩኒቨርሲቲውን ሲያቋቁሙ በህይወት ያሉት መስፍን ወልደ ማርያም ስነ ምግባራቸውን ጽፈዋል። የዩኒቨርሲቲ መምህሮች በአንድነት በመሆን ጥሩ ያስተዳደርና የግብርና ስራዎች አሏችሁ፣ ለምን በዚህ ነፍስ ገዳይ መንግስት ላይ ድጋፋችሁን ትሰጣላችሁ በማለት ተናግረዋል። ቢሆንም ለንጉሱ ታማኝ በመሆን ቀጥለዋል። הייתה פה בעיה. בסופו של דבר, אבל הייתה נאמנות מלאה של ישראל לקיסר. ንጉሱ ግን ለኛ ታማኝ አልነበሩ? הקיסר לא היה נאמן בסוף, אבל כמו שאני אומר,
הסיפור הרבה יותר מורכב מאשר רק ישראל-אתיופיה. אם הסיפור הוא רק ישראל-אתיופיה, אז היילה סלאסי הבוגד הגדול. ታሪኩ ውስብስብ ያለና በኢትዮጵያና በእስራኤል ብቻ የሚወሰን አልነበረም። ያው ቢሆን በእውነት ኃይለ ሥላሴ ዋናው ካሃዲ ነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ችግር የመካከለኛው ምስራቅ ችግር ነበር። በወቅቱ ቀስ በቀስ ከአረቦች ጋር ደረጃ በደረጃ ተራመዱ ብለው ሐሳብ ያቀረቡት አሁን ስታስበው ትክክልና ለእኛም ለአረብ ሀገሮችም የሚረዳ ነበር። የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ከተቋረጠ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረም። ኃይለ ሥላሴ ያገዛዝ ዘመን ማለት ነው። ኃይለ ሥላሴ קצת מתעשת, הוא נותן בעצם לאגף הפרו-ישראלי בממסד להרכיב ממשלה ወደ ለንደን በመምጣት ከአምባሳደሩና ከሞሳድ ሰራተኛ ጋር በመገናኘት አዲስ ለውጥ ልናደርግ አስበናል እና ወደ ሀገራችን መጣችሁ እርዱን የነበረው አሰራርና እናንተን ማባረራችን ስህተት ነው ብለው ቢማጸኑም እስራኤል ከዮም ኪፑር ጦርነት በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ለመወዳጀት እና ለመቀራረብ ፍላጎቱ ስላልነበራት ያለምንም የእስራኤል ድጋፍ የመንግስቱ ግብረ አበሮች ሊፈነቅሏቸው ቻሉ። እዚህ ላይ መጥቀስ የሚፈለገው መንግስቱ ሆለታ እያለም ሆነ ሐረር የግምጃ ቤት አዛዥ ሆኖ በሶስተኛው ክፍለ ጦር ሐረር ሲያገለግል የእስራኤል ወዳጅ ነበር። ከሻለቃ ዳጋን ጋር ያደረጉት ውይይት ዛሬም ይገኛል። ጓደኛ በመሆንም አብሮ በተለያዩ የግዳጅ ቦታዎች አዘዋል። አሜሪካውያን እንደማይወድ አዘውትሮ ይናገር ነበር። אבל ישראל אחרי יום כיפור אין לה כבר ראש לאתיופיה, היא לא מתערבת, ומה שקורה זה שלא הם עושים את המהפכה, אלא עושים את המהפכה החבר'ה של מנגיסטו. אבל מנגיסטו עצמו, רק כדי להמחיש את הסיפור, מנגיסטו עצמו, גם בתקופת הולטה, בפום של ספר לקצינים בכירים בהולטה, ואחר כך כאיש תחזוקה בגדוד הג'יפים של הדיוויזיה השלישית בהרר, הוא חבר קרוב של הישראלים. יש בסיפור קטעי שיחות שלו עם רב סרן אבי דגן, ואחרים, ממש חברים, ישנים באותו אל סיירים, ומנגיסטו אומר, אנחנו שונאים את המשטר הזה ואת האמריקאים וכו' וכו'. למנגיסטו הייתה נקודה רכה לישראלים, כי הם חיו איתו בשדה. אז לאחר שבעצם הוא והחברים שלו תופסים את השלטון, הם מזמינים עוד פעם את הישראלים. לבנות דיוויזיה חדשה לצבא, הצבא התפורר, היה צריך דיוויזיה חדשה, קראו לה דיוויזיית הלהבה, נבלבל. דבלבל. וחזרו באמת באמצע 75, ישראל... ይህ ሁሉ ሲሆን በድብቅ ነው? ודאי מתחת לשולחן. אני במקרה באתי לשם לצורך המחקר שלי, ואני פוגש... ለታሪክ ጥናቴ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ በነበርኩበት ወቅት 12 እስራኤላውያን በአዲስ መልኩ ጦሩን ለመገንባት እንደመጡ ሆቴል አግኝቻቸው ነበር። ነበልባል ክፍለ ጦር ከነበሩት ኢትዮጵያ ክፍለ ጦር አደገኛው ነበር። כן. של ኢትዮጵያ. כל הצבא היה מפורר, והאריתראים זכו לניצחונות, המורדים האריתראים. בישראל, למרות שכבר מנגיסטו רצח את כל המשטר הקודם, ידע מזה, שלחה לשם 12 איש, בראשותו של אלוף משנה אשר טורפז, כדי לבנות דיוויזיה חדשה, שמנגיסטו והחברים שלו ביקשו, וישראל בנתה. ጦሩ ተፍረክርኮ ስለነበር የኤርትራ ተቀናቃኞች ብዙ ድልን ተቀናጅተው ነበር። ምንም እንኳን የንጉሱን ተባባሪዎችና ባለስልጣኖች ደርግ ቢረሽናቸውም እስራኤል በኮሎኔል አሸር የሚመራ ቡድን በመምራት አዲስ ክፍለ ጦር ለመስራት 12 አባሎችን ይዘው በመግባትና በማደራጀት በመካከላቸው የደርጓና መከላከያ ስለነበሩ የነበረውን የንጉስ አስተዳደሮች ለማጥፋት አግዟቸዋል። ከዛም ኤርትራ የአረብ ደጋፊ ሀገር እንዳትሆን በማሰብ ወደ ሀገራቸው መንግስቱን ስልጣን ለመያዝ ረድተው ተመለሱ። በወቅቱ ራሻ ብዙ መሳሪያዎችን ለኢትዮጵያ ተረዳ ስለነበር በ1978 ሞሼ ዳያን ስላለው የኢትዮጵያና እስራኤል ግንኙነት በመናገራቸው በድጋሚ ኢትዮጵያ እስራኤሎችን ከሀገሯ አስወጣች። ኢትዮጵያ የተሞት ኸሹባ ለእስራኤል በዝማኑ ነገሮችን ለመደምደም ኢትዮጵያ በወቅቱ ለእስራኤል አስፈላጊ ነበረች። ለመሆኑ እስራኤል ለኢትዮጵያ ታስፈልግ ነበር? ישראל הייתה חשובה לאתיופיה כי באמת האמינו רק לישראלים.
በወቅቱ ኢትዮጵያውያኖች በእስራኤል ላይ ከፍተኛ እምነት ነበራቸው። በአካባቢው ለሚገኙ አረብ ሀገሮች የኢትዮጵያ ወዳጅነት ለእስራኤል ጠቃሚ ነበር። ከዛ በኋላ ነገሮች በመቀያየር ኢትዮጵያ የራሻዎች ወዳጅ በመሆኗና በቤንጉሪዮን ቦታ የተተካቸው ጎልዳ ሜኢር የነበራቸው ስትራቴጂ በመቀየር ለውጥ እንዲኖር ሆነ። እስራኤልም ከግብጽ ጋር የሰላም ድርድር በማድረግ የኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች ሁኔታ የበለጠ ቦታ ያዘ። በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እስራኤል በኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች ላይ ብዙም ትኩረት አልሰጡም። እስከ 1973 የእስራኤል የሃይማኖት መስሪያ ቤት ቤተ እስራኤሎች ይሁዲ መሆናቸው አልተቀበሉትም ነበር። גם אתיופיה הלכה לגוש הסובייטי ונהייתה מבחינה אזורית אנטי ישראל, וגם בישראל השתנו הדברים, ובמקום שאתיופיה תתאפס על ידי בן גוריון וגולדה וכל הזה כנכס אסטרטגי, היא כבר לא הייתה נכס אסטרטגי. ישראל א' בנתה קשר ישר למצרים, שעתידה להביא שלום, ישר עם מצרים. לא היה צריך איזה אויב כזה מאחוריה. והדבר השני, הנושא של יהודי בית ישראל הפך להיות הנושא הראשי. זאת אומרת, כל התקופה של ישראל ואתיופיה, בתקופת היילה סלאסי, הממסד הישראלי לא מתעניין ביהודי אתיופיה. נכון. הרבנות לא הכירה. הרב עובדיה יוסף רק במאי 73 מכיר בזה שזה יהודים לפי הפרשנות של רבי דוד בן זמרה מקהיר במאה ה-16. אז רק בסוף 73 הממסד הרבני מכיר ביהדותם של בית ישראל, והממסד הפוליטי היה כל כך חשוב לנושא האסטרטגי שהוא לא העלה. היילה סלאסי עצמו הכיר בבית ישראל כיהודים כל הזמן, אבל לא בציונות ולא בזכותם לעזוב את אתיופיה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום. ואני רוצה לציין, אני מבין שחגי הספר שלך, שעוד חצי שנה יהיה לו גרסה אנגלית, שמחר גם באתיופיה. ወደ መጨረሻው የተቃረበን ነው። ከግማሽ ዓመት በኋላ መጽሐፉ በእንግሊዘኛ ይተረጎማል። መጽሐፉን ለመግዛት የሚፈልግ ቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ መግዛት ይችላል። ለመደምደሚያም የሚጨምሩት አለ? סיכום. תראה, היום היחסים בין ישראל לאתיופיה הם משוחררים כמעט לגמרי מכל המטענים הנוצריים ההם. יחסים היום הם באמת נורמליים במובן הכי טוב שיכול להיות. יש שיתוף פעולה אסטרטגי ושיתוף פעולה כלכלי ויש עשרות חברות ישראליות שעושות עסקים באתיופיה, אבל הנושא המרכזי זה יהודי אתיופיה היום. זה היום הנושא החשוב בקשר בין ישראל לאתיופיה. חלק גדול מהישראליות היום היא אתיופית בגלל העדה, ולאתיופיה עצמם מאוד חשוב שבלב המזרח התיכון יש קהילה אתיופית. በአሁኑ ወቅት በክርስትና ሃይማኖት ምክንያት ባለው ውጥረት በመላቀቅ ከእስራኤል ጋር ያላቸው ግንኙነት ጥሩና በኢኮኖሚ በንግድና በተለያዩ መልኩ ከማደጉ ሌላ ዋናው መሰረት የሆነው የኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች እዚህ በመኖራቸው ያለው ግንኙነት የበለጠ እንዲጠብቅ ያደርጋል። ለኢትዮጵያም በመካከለኛው ምስራቅ መካከል ኢትዮጵያውያን መኖራቸው ብዙ ጠቀሜታ አለው። ይህን ሁሉ በጥልቅ ሁኔታ ለመረዳት ታሪክን ማወቅና መማር አስፈላጊ ነው። በትምህርት ኢትዮጵያውያን ይሁዲዎች ለእስራኤልም ሆነ ለኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ ሲዳብር ግንኙነቱም የዛውን ያህል ይጠብቃል። ወደ ስቱዲያችን ስለመጡ ፕሮፌሰር ሀጋይ በጣም አመሰግናለሁ። ተወዳለህ።